صبح خیر دوستان عزیز، من جا لباسای تک هستم برای هوای لباسات تیت هستن. شب ای گرمیه، شوهری من اینجا اومده با جوگا پرت خوب رفتین به حد گرم گفتم و من اینجا ده یکتا کردم. من این کرده که نغز گویم خوش رو کردم، حیف کردیم. پیش از اید من کراسک کرده بودم سرما و همین کرده بوده تنم دگویم. من اهمیت ندادم و پیشم نه تنها پشتم هم خیلی کراسکش داد. نه که من هم اکورات نام احتیاط کردم، لیکن با بینید من اینجا ده کراسکا و اینجا ده کراسکا همه بسیارش هم اینجا ده هست و بیزیب هسته پوشیده نمیشد. نگویم خیلی احوال کتیه و میخوام از شما مصلحت پرسیدن نویسین کامنتاری ده که خیلی اینا توزه کنم، من چیکتی توزه کرده میشد. باور دارم که بسیار زنها ممکنه که دونن من از سببی که یکم بار کراسکا کردم سرما در 6 سال گویم و نمیدونم که من خیلی اینا توزه کردن در کار، چیکو کردن در کار، چیکتی من اینترنت درآمده تماشا کردم اونجا وای کتی پیریکیس کتی گفتن و اکسوس کتی گفتن. راستی که بیاک بانچکا اکسوس تمام شد، لیکن بینین خیلی کی بود هم خیلی کم تا رنگش پست شده، لیکن پورا توزه نشده. من فکر کردم که توزه خوش رو میشد که، لیکن افسوس که توزه نشده. این کتاب پشتش تنها هم خیلی کراسکا شده و آستینش کدام آستینش بود و من آستینش کمتر خیلی وایشته کراسکا شده. منم خیلی من اینو ندیدم وقتی که کراسکا کردم. برای اینه من دویم بارش ششتم گفتم یکی توزه میشد که خاک توزه نشده. از خیزم من لباسای همش جا به جا کنم، این کورپاچوی ایسر تک کنم، همه را تیت کردیم و کارو باری خانه کتی مشغول شویم. راستی که رنگی دیننگی برای من احوالم هیچ کار کردن نمیخواهم، لیکن با جمیدن در کاره، خوراک تیار کردن در کاره و تمام بعد میخوام یک بار درون شکافای پریاده کنم. اگر که اسپید کنم تانم میکنم حتما پریاده برای که وای تابستان چه خیلی کوچه برای لباس الهیده، خانه برای لباس الهیده، شب خوراوی لباس الهیده، همه همین من خیلی کشه میشد. هر روز جا به جا میکنم با همین احوال است. میخوام یک بار پر و شکاف خالی کرده ایسر پریاده کنم. دوستانی عزیز، من بگاهی روز ساعت 5 علاقه و 5 گذشته حالی و امروز من سایدیگ نرفتم برای که شوهرم نیلوفر گرفته آوردن و امروز دیدن که احوالی من بد، من دلشان سوخته با و که نیلوفر خودشان آوردن و ما گفتیم که میریم که بینیم که علاقه آمده رسیدن. امروز به حد هوا بیرون گرم که غمم گرفته بود که یکی بینم که در تخت نیلوفر اینا آمده. من خانه به حد هوا دم گفتم، من این بطرکه و آینش یک خالی بود و آبی پرستوی کردم شاید هم خیلی خانه در روی خانه هم خیلی میچوشم که تا که هوای خانه ده هوا شود ده گویم، برای آن که خانه هم خیلی دم هوا نیست، هم خیلی هسته. برای همین خاطر من وقتی که خانه خوشتامنم دا بودم به حد هوا گرم میشد، من هم خیلی خلادینگ دا میموندم، آب یخ میشد، بعدم خیلی چوشیده میگشتم خانه دا برای که اونجا دا کانتینر نداشتیم. ما اینجا دا خیلی کانتینر میمونم و سرانا پستایانا نمیمونی که و تریزه های کشوده دو روزه که تریزه ها هم و این طرفش هم این طرف من چه خیلی که میبینین کشوده نه که بینین شمال عموما نیسته و شب من هم خیلی شده موندگی بودم. این پدکلنیکای سحری دیدم که خیلی پرچنگ از با هم هاش توزه کرده برآمدم. به حد خونه چنگ میشد وقتی همین سکریاز نکرده گیده دلم تنگ میشد، خیالم که هم جای توزه کرده برام
влажный уборка карда буром мехоҳам ҳама ҷое бо вай майда ҳама вақт дастамда ялатаи тар тоза карда мегардам. Чанд гӯя гуфта барои он ки намедунам хиёлам ки хона камтар ҳамин ҳаво дошта бошад, яки ҳаво нестай. Ва ман хамир кардам, ждат кардам ки хамирам расад. ҳози ҳамомхона я бо раковина тоза кардам, гуфтам ба я бор сиёҳуша берум брорум барои он ки патинкоша пӯшида шишта буд ҳамҷода бо патинкоша кашида ки кӯча гуфта то хамир расидана беринда гардем гуфтум. Баъд вай дроему вай кардем нон пазем, нони гармак. Имрӯз аёдам биромада ки шавҳарам гум ки помидорам биёрен, бодринг наистам, тамом помидор наовардиан. Нони гарм кади помидор ба маза мешид. Оли бо як моҳ паси дигар уже тарбуз меброд, баъд нони гарм кади тарбуз аҷиб буд. Дигар авқотам дар кор нест, нони гарму тарбуз тамом. Сиёвош накунӣ хе. Дӯстони азиз, манҷида ман нонои аллакай роз кардам, тез расид ноно. Ҳаво гарм ҳаста, тез мерасад инҷа камтар зуволаш ва ман ин пергаментни бумагае бинин аллакай чиғал шудагӣ ҳаста. Чанд бора ки ман ҳамин бумагада мепазам, ягон бор намечаспад. Умуман барои ҳама вақт ноноеда бо ҳамин бумага мекунам ки то ки начаспану безе нашавад. Руған намекунам, болои ҳамин бумагада мекунам. Уже чанд бораи ман кардистам ва хадаш ҳамун коробкаш наисондагӣ буд ки многоразовый бумага гуфта. Манам хелозимонам шуд сиёвуш инҷа хадаш тоқа апаш хони ҳамсоя бо биромадаи дайдугӣ. Мози нонои пазаму баъд шинем. Дӯстони азиз, бод бинен ман чӣ ко кардам. Якта нона пухтум, бинам ки ками кард куда нағз хӯрдестан ва бояд тедикашам хел гирифтаму калон майда кардам, чӣ хеле ки шавад гуфтам. Беҳад бамаза шудагӣ ҳастанд ва инҷода ноноя манам гирифтим. Гармӣ дарост дигар дӯстони азиз. Ба зур истодам дар ҳамин ошхона ай гармия. Ҳаваи ҳозир шабина алкалахлах шудай партомша харин дафта. Намедонам рости гап чанд бор ман инда нон пухтам. Беҳад гарм дӯстони азиз. Нонои ҳамин чапароста тез тӯна кардам барои он ки бисёри баъд истода буданд. Яъне бисёр вай бисёр истоданда ҳаво гарм чӣ хел тез варам мекунанд. Барои ҳамин хотир дӯстони азиз, ҳамомхонаи мо як минус дорад. Инҷа исто ман ин бача медрод оба сар метиҳад, баъд чӣ хеле ки мебинем поил нисти тара. Исто ман либосото алиш кунам. Дар як рӯз чанд бор мо алиш мекунем. ҳози камтар бо беаҳамиятӣ кардам, рӯшам телефонда бо ин ҳам аҷиштар. Опа исто хе ман либосото алиш кунам хе. Мана як минуси калонаш ҳамина дараша пӯшен гӯен агар дараша пӯши агар ҳамон дам мешад, бӯи нам мешад. Барои ҳамин хотир ман дараша намепӯшам, постоянно кушодагиай. ҳамин хел аҳволай дар як рӯз чанд бор ин медро тар мекунад. Ягон кор да ман машғул бошам, мебинӣ ки фашаст то давида карда мебиём ки уже ҳама ҷоша тар мекунад. Ана мехел Нилуфар беҳад хона гарм, мана трезаҳо ҳарду кушодагӣ ҳам кухни ҳам инҷа неки ҳаво гармай. ман ба зурам шиштам. ҳозир рафта бинам кӯдако хӯрда тамом накардиян. хай намедонам барои чӣ хӯрданошон суст. Барои он ки ба фикрам бисёр баъд ҳамон орзуқо гуфти Нилуфара ки пирашки беҳичӣ. Пирашки омадай мегӯд пирашкиай, гуфтум не пирашки нестай. Вай дарунаш чӣ дорад мегӯд? О мегӯм пирашки нестай, ин орзуқай. Мегӯд не ин калон-калонай пирашкиай. газид ки дарунаш ҳичӣ не мегӯд пирашки беҳичӣ. дӯстони азиз, дар охири влог ва чӣ хеле ки дина гуфта будам, рости гап ҳамин рӯз чанд бор гуфтам ки видеоша мекунам, ҳама фикрома мегум, лекин бинен бегоҳи рӯз шуд, баъд ман тонистам. Дар инҷо ман ин гел ки ман нишон дода будам заказ кардам барои дасту рӯ шуштан.
нормальный гель, хушру мешуд, там туш, хали чизои тоза мекунад. Рости ка ягон бор макияжи хали бисёр накардам ки шуям ин категория. Ҳамин туш мекунам ҳозиро вақти гармда тамом дига ҳичи не. Лекин туша хушру мешуд, тоза мекунад. Рума ма ҳар шаб мешум, тоза мекунад, ягон камбудиш нест, короша мекунад. Ва буш низ он қадар бад нестай, пастай, нормальный ҳастай. Ман губкачада мемоламу баъд рӯҳама мешум, хушру мағзуба мешад, яъне ҳамон пенка мекунад, хушру рӯя нағз мешуд. Ва мани инаш низ ман кушодам шам. Рости гап ай ҳама арзонаш ана ҳамин буд. Ин низ гел барои дастуру шуштан. Ман да чиш маъқул нашуд ки беҳад жидкӣ ҳастай ва ҳам буш безеб ҳастай. Буш ман маъқул наштак ва ин тамом шавад мегум беҳад неудобни ҳастай ки ами кришкаш. Барои ҳамин гуфтам ки ин буд мани инаш буд шавад ба ина гирифта да ин мерезаму газатр дорад ҳамин кати мешум. Ва бо мани освежителя гирифта будум. Инашам низ рости гап ман фикр кардам ки хел буш хушрӯ ҳастай ва буш хела меистад. Барои он ки арзон нест. Рости гап где-то 20 чанд сомон гирифтум ман. Ва рости гап ҳамин мепурсиша 5 минут пас уже мебини буш нест. Не ки буш вай нормальный он қадар зур не. Ман дига хел фикр мекардам буша ки не ки не хай мепошам хай хонада, лекин буш бисёри бад намеистад. Ман ақаллан як рӯз истад гӯе ёки ним рӯз не 5 минут пас мебини уже буш нестай. Умуман барои ҳамин ҳамихел дафъи дига за кас намехнам. хубтараш ки ин нархда дига намуд бозорда ҳастай ай ҳавоё мегирам ки ваё беҳтар ҳастанд гӯем. Анами хел дӯстони азиз ва пасудашӯякаш низ ман аёдум биромада биёрум нишонтим. Ваяш низ беҳад хуб ҳастай, хушрӯ мешуд, пасудаҳоя нағз мешӯяд, ранги фери баринай ман гӯем нағза истифода мебарам шам. Ва боз як намуди дига қиматаш ҳаст ки где-то 30 сомон гирифтам, чанд сомон. Ман аёдум биромада ман фаромӯшхотир шудагӣ ҳастам бисёр. Вай ҳоли ман накшудам, кришкаш маҳкам ҳаста, ягон бор истифода набурдам. Агар ки истифода барам бо ҳатман фикрома мегум. Анам хел дӯстони азиз тоникаша дина гуфтам, тоникаш дина манда гум тоникашам оқа манда маъқул нашуд. Анам хел ман хубтару нағзтараша истифода бурдагӣ ҳастам. Барои ҳамин хотир манда оқа маъқул нашуд тоникаш. Тоникашам где-то 20 сомон ёки чанд сомон гирифтам ша. Хайр дӯстони азиз, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед. Ҳамеша худатона эҳтиёт кунед. Хайр.